থেকে 15,000 নি মাতারনে না। সঞ্জয় দাস। সঞ্জয় দাস, আরেকজন খালেক মিয়া। খালিক মিয়া। আর তোমার নাম কি? নয়ন দেব। তিনি 23 जुलाई 2026 सालते वो वन नों तुइनानी पारावो तोंनाय आनंदरियांगनी राबार ब्लंगो साल थांग थांग सिखाव हाये स्क्रेप खावयमनि कौतमा कासे फायहा आबो खावनाय राव खाये थांमनो लुगो रावबाय माइरुयावहा तुइनानी बाजारो ऑटो ड्राइवर नो केहा आखे ट्रेक नुइखे खाये थांहा आबो ड्राइवर माइरुयावनायहा साकु खारिहा खावनाय सिखाव रावनि मो आखे बुंले रिजार्व फाइमसे खावनाय रावले ब्राउसे हिये साको खारिहा हिमबा स्ट्राइ काउट मा बुइले मा आबो शियावनाय निबाव ये अटु लारु तयहा आबो कुनुइ खावनाय राव फाया हा निले आबो अटु माइनांया आरे हिये अटु लारु तयहा आबो खावमी हिये हियावनाय रावखे महारानी मखावनि सन्जय दास बाय खालेक मिया हिये मुं कासाहा बदे काउट मा सियानो शियावनाय नयानो नयनाय खायानो खायानाय आखे मचियानो मचियावनाय निबाव ये जया ये क्रंफ्लाइ तंदी जिनिस माइ टिभि चैनल बाय बर'बो जे खामो जे बनिनि नांनि थिनि जे राबार खावये तैबिनि ये जे खामनो तयले इंसान जरा ब्रेके ब्रेके खावते मे ब्रेके नांमै थामसा सान हारगेरे बके जे बो दिन साहानि ब्राउन स्कामब्रु फाये खतमक्लायो सम्भावना माबं के योगो के बतो देबानो रिहिये लाहाना के गला तो के रोजों आइ ब्रु के फुन खेक्लाइ के जोंरो तिनान बाजारो कासोहा कासोके अटो ड्राइवर के बो रो दो बाथाव न बाथाव थाके ते कुनिखौ बेक्ले खाइ था अटो ड्राइवर के फा फुनि बो के रोजों अटो लारि ते हा आसानो आरो काउनाय आरो बा इनके लिन मुखे आनंदरियां इनके पारा केनतेनि जम्पुइस्ते पारा जम्पुइस्ते केनते क्लाइड बो एक नंग तैनानि हाथाय तैनानि ने इनके सारो परिमाण नाय ननि जे हमो राबार ब्ला देना राबार स्क्रेप दे स्क्रैप से राबार स्क्रेप सारो परिमाण नाय प्राय 10 থেকে 15,000 नि मातारने ना खमने आबनो यावबाय माल बायदि माइरा ए खने कुसिका खावनायले जे ड्राइवर सान मतेले नुइ साव या बरनले नांमै रियानथा माइरिया আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি তোমারে তো এখানে ধরা হইছে যে রাবার চুরি করছে তোমার গাড়ি ধরা পড়ছে এমন কইরা যে এখন এই যে পাবলিকরা কইতাছে এটার ব্যাপারে আসল সত্যি ঘটনা কিটা কও আমার দুজন লোক আছিল দুজন লোক আমারে তারা আইছে আগে আইছেরা আমরা ফোন করছে তারা মাল লইছে ফোন করছে আমরা কইছে আইতাম আইছেরা এডি লয়ে যাইতাম নিয়া লয়ে যাইলে আমি যাবে মানুষ আমি লয়ে যাইলে আমি ভাড়া খামু এইটুকুই বাস তো এই যারা তোমারে ফোন করছে এখানে যে মাল আছে এটা মাল নিয়ে যাইবো এইভাবে গাড়ি রিজার্ভের লাগা যে ফোন করছে তারারে তুমি চিনো তো হ্যাঁ বাড়ি কাছাকাছি চিনি তো তারার নাম কিটা সঞ্জয় দাস আরেকজন খালেক মিয়া আর তোমার নাম কি নয়ন দেব তুমি ইছে গাড়ি ড্রাইভার হ্যাঁ আর তারা কইছে তোমারে এখানে মাল আছে মাল নিত না তাইলে এখানে তোমার মতে তোমার কোনো এখানে দোষ নাই না না তাইলে যারা দোষ করছে তারার নাম টাম তুমি ঠিকভাবে কইয়া দাও আর এড্রেস বাবার নাম টাম জানো নি হ্যাঁ সঞ্জয় দাস তার খালেক মিয়া সঞ্জয় দাসের বাবার নাম উত্তম দাস তার বাড়ি কোনানে মহারানী আর আরেকজন খালেক মিয়া তার বাবার নাম কি জানো বাবার নাম জানি না তার বাড়ি হীরাপুর হ্যাঁ আচ্ছা তাইলে এখন তোমার গাড়ি কি এখানে আটকানো হইছে হ্যাঁ আটকানো হইছে গাড়ি আটকে রাখা হইছে তো কিটা কইছে তারা মালিকরা কইছে গার্জিয়ান লই আইতে তারার গার্জিয়ান লইয়া মোকাবিলা কইরা গাড়ি নিয়ে যাইতো হ্যাঁ পরিমাণ কতটুকু হইব যে রাবারের যে পরিমাণ তো 10-15 কেজি 10-15 কেজি এই চুরি রাবার ছাড়াও অন্য রাবারও কি তারা কিনে নি ব্যবসা করে নি নাকি এটা কইতে পারি না দাদা এটা তারা ব্যবসা করে না জানি না আচ্ছা ঠিক আছে আমি সারাদিন গাড়ি চালাই খাই এতটুকু আমি গাড়ি কোনানে চালায় মহারানী রোডে নাম কিটা জানি তোমার নয়ন দেব আচ্ছা ঠিক আছে